नमस्कार दर्शक बंधु मैं मंजुला चैटर्जी फेसबुक पेज यूट्यूब शॉर्ट चैनल वीडियो एंड कमेडी वीडियो। आज हमें देखाबो पटलेर खोसा बाटा। पटलेर खोसा बाटा करार जन्य आमी कुकारे एटाके 4 থেকে 5টা सीटी देव दिए आमी एखाने निये निয়েছি 2 কোয়া रसुन पेঁয়াজ कुचि कालो जिरे काँचा लंका दिए आमी एटाके मिक्सिते पेस्ट करब করে তারপর আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। পটলের খোসাগুলোকে আমি ঠিক 4খানা সিটি দিয়েছি, একটু নুন দিয়েছিলাম, এটাকে সিটি মারার সময় নুন দিয়ে সিটি মেরেছি। এবার আমি এক এক করে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরে সব দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এবারে মিক্সিতে এটাকে পেস্ট করব।